السلام عليكم، مرحبا بكم وشكرا على تعليقاتكم. إذا اليوم غادي نشوفوا لي مو انفاريابل الصفحة 182. إذا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تضغطوا على زر الإعجاب. إذا عندنا لي مو انفاريابل. لي مو انفاريابل هما الكلمات اللي ما كيتغيروش، بحال مثلا لي بريبوزيسيون ا بور افيك سون شي. كاين لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي شفتو في الخامس مي او اي دونك اور نيكار. كاين لي زادفيرب دو مانيير بيان فيت جونتيمون دو طون هيير دومان اوجوردي دو lieu ici là dehors de quantité beaucoup peu moins. وكاين دو نيغاسيون ne pas ne jamais ne plus ne rien. دونك جو مونترين باش ما نطولش عليكم غنمشيو لجو مونترين. جو سولين لي مو انفاريابل دون لو تكست. اذا غنقلبوا على لي مو انفاريابل في هذا لو تكست. الشعيبيه بان كوم. دونك كوم سي ان مو انفاريابل، دونك غنديروا عليها ستار. كوم ما كتغيرش، لا حولنا لا فراز من سانجلي للبلوريل ما كتغيرش. دونك دوطخ ريسبير pour elle, pour, donc هنايا عندنا pour elle, la vie quotidienne est tellement inspirante que la peintre que n'éprouve aucun, donc ne aucun besoin d'inventer des créatures imaginaires. Ces couleurs disent la vie, la nature. Ces couleurs disent la vie, la nature. Il n'a jamais, donc n'a jamais, ne jamais. La négation, les adverbes de négation. Savez est plus facile, donc plus facile, mi, elle est la même, la même. Elle n'aime pas, ne pas, les gens secs, la couleur sèche. Il peint les scènes de la vie quotidienne. I, donc on a I, conjonction. Aussi, plus abstraite, plus. إذا نمشيو للتمرين الثاني. جو كومبليت لو تابلو افيك لي مو سويفون. عندنا مو فاريابل و مو انفاريابل. إذا عندنا بيندر، هذا راه فيرب، دونك مو انفاريابل غادي نكتبو هنايا بيندر. بخي مو انفاريابل، دونك ما كيتغيرش في لا فراز، ديما كتبقى مكتوبه بخي بنفس الطريقه. جوليمون ادفيرب حتى هي ما كتغيرش. جوليمون. كوليس دونك مو فاريابل، كوليس كتبدل. كوليس. جامي مو انفاريابل، دونك غنكتبها هنايا. بلي مو انفاريابل، دونك حتى هي غادي نكتبها هنايا. سيغ مو انفاريابل، دونك سيغ. او سيغ حتى هي مو انفاريابل. Chanter, c'est un verbe. Mot invariable. Architecte. Architecte. Donc mot invariable. Variable. تبدل. Architecte هو المهندس. Architecte. Charmant. Adjectif. Charmante في الفيمinin. Donc mot invariable. Charmant. Il, donc mot variable, pronom personnel, car mot invariable. Monsieur le jeu valé, complète chacune des phrases suivantes avec l'un des mots invariables mis entre parenthèses. إذا كل phrase غادي نكملوها بهاد لي مو invariable اللي عندنا في الآخر هنايا. هنا عندنا a ou de ou avec. Ses amis lui demandent leur signer les albums qu'il achète. Donc, ses amis lui demandent de leur signer. La phrase P, le joli portrait de la Joconde a été peint
Léonard da Vinci donc a été peint par il a visité ce musée plusieurs fois. Donc هنا غادي نقولو plusieurs fois. ثاني je complète le texte avec les mots invariables qui convient. Donc عندي aussi pour jusqu'à plus du A. La tour Hassan est un minaret historique. Cet édifice devait être non seulement donc la plus grande mosquée, mais aussi le plus grand monument religieux du monde au deuxième siècle donc A avec chapeau. À l'origine, le minaret était bâti pour accueillir plus عفوا هنا ماشي بلي دونك هنايا بلي حتى هي صحيح ولكن ما غتبقى لنا هذه خصنا جيسكو دونك غنستعملو جيسكو jusqu'à 40 000 personnes. Son style est un chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel. إذا هنا نكونو سالينا صفحة 182 بالنسبة للتيكسي هو هذا لي ليو ارتستيك اللي باغي يقراه يوجد للتيكسي لي ليو ارتستيك comme le théâtre, l'opéra, le musée sont particuliers. Pour comprendre cela, il faut aller voir une pièce en direct. La grandeur des lieux, la haute estrade, l'éclairage, la décoration, le jeu de lumière crée un monde magique, celui de l'art. Les acteurs sont différents de ceux qu'on voit à la télévision. Ils sont plus réels et plus proches. Être dans ce genre de lieu à côté de ces acteurs est une expérience inoubliable. Donc اللي بيحفظ التكسي يمشي يدرب عليها في الألواح. شكرا على مشاهدتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تشتركوا في القناة. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.